अगणित गुणमप्रमेय माद्यं सकल जगत् स्थिति संयमादिहेतुम् उपरम परमं परात्मभूतं सतमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम् निरवधि सुखमिन्दिराकटाक्षं क्षपित सुरेन्द्र चतुर्मुखादिदुःखम् नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापबाणहस्तं त्रिभुवनकमनीयरूपमीड्यं रविशतभासुरमीः प्रदानं शरणदमनिशं सुरागमूले कृतनिलं रघुनन्दनं प्रपद्ये भवविपिनदवाग्निनामधेयं भवमुखदैवतदैवतं दयालनुजपति सहस्रकोटिनाशं रवितनया सदृशं हरिं प्रपद्ये अविरत भवभावनातिदूरं भवविमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यं भवजलधिसुतारणाङ्घ्रिपोतं शरणमं रघुनन्दनं प्रपद्ये गिरिशगिरिसुतामनो निवासं गिरिवरधारिणमीहिताभिरामं सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिं सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये परधनपरदारववजितानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानां परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये स्मितरुचिरविकासिताननाब्जं शमतिसुलभं सुरराजनिलिलं सितजलरुहचारुनेत्रशोभं रघुपतिमीश्कुरोर्गुरुं प्रपद्ये हरिकमलजशम्भुरूपभेदात्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः रविरिव जलपूरितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गं शतपथगोचरभावनाविदूरं यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रभुं प्रपद्ये इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नो भूद्रघूत्तमा उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णो परं पदम् शृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वानि यतः पठेत् स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत् इति राघवभाषितं तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलो द्विज रघुनन्दन साम्यमास्थित प्रययो ब्रह्मसुपूजितं पदम् इति श्रीमदध्यात्मरामायणे